Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Ben ni keleya be se fere jumɛn de be se ka ta walasa ben ani keleya ka se ka sabati jamana kɔnɔ o de y'an ka bi sigi ka fɔ ban b'a fɔ min ma le grand dialogue ɲininkali ba ye jamana kɔnɔna la fɛrɛ caman tan bɛ don o don walasa ben ni keleya ka se ka sabati nka n'i ye jateminɛ kɛ ni fɛrɛ minnu bɛ ta tuma caman farinya waleya a b'u la sabateli bali basigibaliya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo di jamanaden kelen kelenna bɛ jɔyɔrɔ ye mun ye bɛn ni keleya sabatili la walasa ka kuma ni waleya in kan maa saba de b'an bolo kɔrɔ maa welelen fɔlɔ ye Dr Ali Tunkara ye cakɛda min bɛ wele ko Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel o ɲɛmaa don cakɛda don min bɛ baara kɛ kosɛbɛ basigi kalanni ka Sahel dugu kɔnɔna la maa welelen filanan o ye Fatumata Mayiga ye ONG min bɛ wele ko Association des femmes pour les initiatives de paix n'o ye muso jɛkulu ye minnu bɛ baara kɛ bɛn sabatili fɛɛrɛw kan jamana kɔnɔ maa welelen sabanan o ye Ali Kampo ye cakɛda min sigilen bɛ gouvernement fɛ n'o bɛ wele ko mission d'appui à la réconciliation ka se ka bɛn sabati jamana kɔnɔna la ale y'o ɲɛmaa ye Mali cɛmancɛla la an lamɛnbaa n'an filɛlibaw a bɛ ni ɲantuma. Le grand dialogue. An bɔ ladɔnniya fɔlɔ k'a fɔ ko nin sigi ka fɔ ban y'a labɛnna studio Tamani ani projet min bɛ wele ko tiɲɛ ni maya olu ka bolo di ɲɔgɔnman kɔnɔna la ɲininkali fɔlɔ an bɛna tenkun Ali Tunkara la basigibaliya a bɔra mun ni mun de la bibi in na. Mayiga n cɛ ka ɲininkali la tiɲɛ don n'i ye jamana in ta kabini san 2012 fɔ ka se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko basigibaliya walew a kun daminɛna yɔrɔ minnu bɛ wele ko kɔrɔn fan fɛ Gawo ni hali Mopti fan dɔ fɔ ka taa Tumutu ni Kidali fan dɔw la walima olu yɔrɔw fan bɛɛ fɔ ka taa se san 2015 2015 Mopti mara fan caman ye dɔ sɔrɔ a la hali n'a sɔrɔ san 2012 Mopti mara fan dɔw kun ye dɔ sɔrɔ a la nka 2015 ka se bi ma an b'a ye don o don sanga lakanabaliya bɛ ka fanga sɔrɔ jamana kɔnɔna la ka daminɛ maa min tun b'a fɛ k'u yɛrɛ ta olu bɔr'o kɔnɔ ka taa se maa minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ la fasali la n'a bɛ fɔ o ma ko terroriste fo ka taa se sigida yɛrɛ la furugufurugu min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ laadaw tɔgɔ la walima sigi tɔgɔ la fɔ ma ko conflit locaux nka n'i y'a sababu ta teliya la i b'a ye k'a fɔ sababu ka ca dɔw i b'a ye sababu bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ sigidaw kɛcogo la misali la n'i ye Mopti mara ta ko sababu ni Gawo ni Tumutu da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a sɔrɔ hali ni kuma ni kuma sababu dɔw bɛ se ka sogolo ɲɔgɔn na nka u tɛ kelen ye kɔrɔn fan fɛ an b'a ye k'a fɔ ko jateminɛ caman y'a jira k'a fɔ ko maaw sigilen bɛ kɛnɛbaw de kan kɛnɛbaw minnu ni siya caman b'a kɔnɔna la waati dɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ka mara lakanako ta fana dunga fa ta fana fo ka taa se hadamadenya tɛ se ka taa fɛn minnu ko i n'a fɔ kɛnɛyasow ka taa se kalansow ma ani mɔgɔw ka taa ka segin olu ma sabati kuma dɔw la maa dɔw ye o ta k'o kɛ kɛlɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidali mara la k'a fɔ k'u bɛ yɛrɛ ta u tilala ka u ɲagami maaw fana la maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ kama an y'an t'o de kɔnɔna la ka taa Mopti mara la i b'a ye k'a fɔ ko yen jama fanba bɛ bagan maraw ni sɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don a bɛ fɔ ko maaw tun bɛ balo bɛn kɔnɔna la ni sigafo nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ kabini lawali Mopti mara kelen kɔnɔna la maaw sigilen don nka sigi kelen bɛ danabaliya fanba b'a la sigi kɔnɔna la i b'a ye kuma dɔw la maaw ɲugu bɛ ɲɔgɔn na nka sigi yɛrɛ bonya kama walima fanga min tun bɛ laadaw la ka taa se maaw yɛrɛ furuɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u sera ka furuɲɔgɔnya caman ka jisuma bɔn o kan nka n b'a ye k'a fɔ ko sanga mɛna ni diinɛ lafasabagaw nan'u ɲagama la laadaw fɛgɛyara diinɛw fɛgɛyara furuɲɔgɔnya
tabiya min tun bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu fɛgɛyara ka se ka bɛn sabati nin sigida kɔfɛlenw na o cogoya kelen fana na kabini san 2016 fo ka se bi ma Segu mara fana ye fan caman bɛ o y'a yɛrɛ sɔrɔ laada kelenw la laada kelen minnu ɲagaminen bɛ diina walima u bɛ diina birifini kɔrɔ fo kuma ni kuma i b'a mɛn kuma dɔw ko Kayi fanfɛlaw fo ka taa Sikaso ma Mamutilenw bɛ jatigɛwale dɔw kɛ yen u ka laɲiniw ye mɛn k'a fɔ ko jamana ka baara kɛcogo kiiri tigɛcogo la ko o tɛ ka kɛ olu ka ye cogo kan o cogoya kelen fana ko maa min bɛ jamana tɔgɔ la ka taa se jamana ka lasigidenw préfets ni sous-préfets n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw k'a fɔ ko olu maa caman bɛ a bɛɛ tɛ k'olu tɛ ka baara kɛ hali jamana bɛnkanw na kuma tɛ a bɛ olu ka faamali kɔnɔ cogo min diinɛ la n'o ye sariya ye o de kama i b'a ye k'a fɔ ko Mali ɲagaminenba bɛ an bɛ dɔɔni mɛn kama bi hali ni baara caman kɛra kabini jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keïta fɛ fo ka taa se jamana kalifalen bɛ sɔrɔdasiw ni politique mɔgɔ damadɔ minnu na bi an b'a ye olu ka wulikajɔw bɛɛ kɔfɛ hali bi jamanaden fanba sigilen bɛ kunpan kɔnɔna la jamanaden fanba bɛ ka balo bɛ ka taa ni ka segin kɛ hakili wuli walew kɔnɔna la. Ali tun a y'a kɛ to Ali Kanpo e bɛ cakɛda kunna Mopti a bɛ fɔ min ma commission d'appui à la réconciliation Ali Tunkara bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko basigibaliya a bɛ jamana fan bɛɛ de la hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛna Mali kɔrɔnfɛla fɛ ka se camancɛla la a carila jamana fan 14 na e bolo basigibaliya daminɛ depuis a daminɛ wagati kana bila bi la parce que ma caman ka fɔ la a daminɛna anw fɛ yen nɔ san 2012 la kana se bi ma a carili e hakilina ye mun y'a kan? Tabarakallah k'aw ka labɛn jɛkulu bɛɛ fo ani minnu bɛ débat la k'u bɛɛ fo ayiwa a bɛ se ka fɔ cogo min na anw fɛ Mopti mara la a bɛ fɔ ma ko région centre lakanabaliya ani a bɛ fɔ ma intrusion du djihadisme international o kɔrɔ ye di an ɲɛ b'a la bi kɛlɛ min fɛ an fɛ yan o ye kɛlɛ ye an tun t'o dɔn nin ye kɛlɛ kura ye kɛlɛ kɔrɔlenw bɛ yen sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw o ye kɛlɛ kɔrɔ ye mais kana ka ko dɔw sigi laada dɔw sigi an fɛ yan k'a kɛ min ala tama comme ni diinɛ ti yan aya o kɛra kura ye depuis 2012 surtout 2016 ka n'a bila bi tile la Musawo Akimi ani Al-Qaida mɔgɔw olu nana o kɛlɛ yan ka yɔrɔ bɛɛ ɲami ka jamana kɛ y'a fanbala komi ni maa kelenw tɛ sigi mɔgɔw tɛ sigi ɲɔgɔn kan yan a bɛ wele ma ko fracture sociale ayiwa o fracture ni kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen b'i méfier tɔ la mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kanu bilen sigi man di kɛlɛ kɛra groupe armé kɛra ka tabali kɛ ka duguw tiɲɛ ka mɔgɔw faga aw yɛrɛ bi yan kɔsa in na min kɛra kadɔ jamana la leseno a bɛɛ a bɔra kalama donc partout violence de bɛ yen jalasago filɛ nin ye beaucoup de morts donc yɔrɔ si tɛ yen ni a degun n'a kɛlɛ bɛ se yɔrɔ min na donc an b'a fɔ o ma ko entrave à la libre circulation des personnes et biens ani cohésion sociale o bɛɛ kɛra ko ye min ye les échelles de la paix, c'est-à-dire que sigiɲɔgɔnya les conventions populaires o de an bɛnna min kan o bɛɛ tiɲɛna mɔgɔw ti ɲɔgɔn bonya u ti ko to ɲɔgɔn ta la bamananw ko ni an ye ko to ɲɔgɔn ta la o bɛ y'a faamuya kɛrɛfɛ kɔrɔ si caya donc ni an ti sɔn ɲɔgɔn kuma ma an ti ɲɔgɔn kanu an bɛ ɲɔgɔn faga ayiwa o kɛra ko ye o tɛ an ka diinɛ ye o tɛ an ka danbe ye an m'o sɔrɔ yan an kɔni wulila ka min sɔrɔ population o bɛɛ sigilen ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ komi sinankunya bɛ maa caman cɛ fulaw ni numuw bozow ni kadow ayiwa a tun o sinankunya barika tun ka bon kosɛbɛ ɲɛmaa tun bɛ bonya ɲɛmaa min tun ye dugutigi ye ɲɛmaa min tun ye alimami ye diinɛmɔgɔw e kerecɛnw i bɛɛ bɛ bonya i kɛ yɔrɔ la fɛɛrɛw tun b'an bolo yan n'an ma ɲɔgɔn faamu tuguna bi yan o bɛɛ tun ye wale ye min tun bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka sigi tranquillement la paix o de tun bɛ yan
donc nous ko bora koron fe ka sam fe alors terroriste na do che nous ko fa ci sa akimi ni mujao ulu ani beshu ulu nana ka foko ulu ye binokratigu ye ka ke comme ni dina tian le centre ka ta genetu mutu c'est le sanctuaire de l'islam et de connaissance donc au kalan tumbia fembe tumbia basigi tumbia donc au de kera sabobiye ka anka yoro ni ka firi fama te sigu sigola ko lu da tugura santé ou tiana fambe mo déplacera hali sisa kala min temana ma min déplacera kana konna zron aka chani ma ba fly karage na mage tout ce que l'eau dio ani ka fo gunda kamara o be bulla teresu na ku ko ro be ni sene wati ni fensoro mai ko ke ku bo ko rola ou fleni après de 2 mois à Konna et Sévaré donc foi marfani a charla fanga bula mama son tama et de jamana bla eta era da sekede mais un moment la lenteur dans la prise de décision au Corée dit jamana tumbi sigi ka fenchaman laje o kara sababu ye ko baraka dola mais bit lena am sega fo l'armée gagne en puissance effectivement c'est aussi chama neutralisera ambi do de halbi ala kan deme wala sa ni ko abi sega wili ka bo 5e région na chokina 5e région bintu ye jamana dumay ere tumbia madame pate bayra ka kumana mokti région jege de bien malo bien ani nare ça veut dire que une région prospère ambi balo herela ansigile herela mo do bi ñon kanu bele je non ci donc bele je non balmo mais ni ko nana ka région free et désordre installé embargo bi ro chama mo wor sega bo mo wor sega ko sen ay boni kame mais Dieu merci famo bi barala ni ala sonna ça va être un mauvais souvenir. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Ali Kampo, Ibeto Negajuru Srafe, émission into kononala. Fatoumata Maïgay Bora Kanga débatteur Flabella me Beida dum Baski Balien Kuna. Et Rebulo c'est son Baski Balia Kuna Bijamana Kuna Kolola et Mouye Dugudunka. Merci bien, Aïsata Iniche. Mariam Mariam Iniche, Alaka Amben Sababa. Neni Ali Fla. Ne ka degré bamanankan fola ne tubo peut-être que ne deni ne dogoni ali bina ne degi kosobe ne koni ne ye basigi baliyan ne tata 2012 ka ne tata 2012 kan parce que mogo hakilla ko Mali ye lafiya jamana ye fo 2012 Mali yere ne yere debeto ka fonga le Mali m'a délicat qui est fleuve tranquille quoi. K'a faut ko ba de do mimbe boliti ndron vague chita ka o ma délicat ke. Bari Mali indépendance beta tumame. O ya soro kele kumbe adrar la. Fin o fe mi tenu tigiye o wati la. Mi e sorasi gendarme ou femere. Munu wo wati la o ba don ko problème pour sereno. Sorasu kuntise katani hali udewe o yoron nona ni mintara ni de ibitana e farati de ka muso mo kuntise katani ka demba yai et puis après en année 91 ma abora drar la ka ga région ni ki Tombouctou mine parce que Kidal kuntine mais 2012 ta inde ça o de kera fin mi vraiment o kololo sera jamana famba diuma pourquoi parce que munun ko ku ba fe ku yerata ulu kele mana kumin kama ulu kele mana ulu de bado lalla dondola unana fo an malien ye kumin kama ulu kele mana ulu nana jamana doni cogo yayina uye ulu yere fana doni cogo yayina parce que bi ulu segenende do jamana de segenende do kololo min folo min bala oye mawo mami be malila bi ibe koron fe o ibe chamancela o ni problème be se ima munu be terrain ka dabiye sinogo bi tigi ita do ni bora ikaso est-ce qu'il be segi kana hal ni be duguba kono bi
il bɛ se k'a fɔ ko Gao ville de la ville la plus militarisée du Mali. Est-ce que on est derrière t'a fɔ ko c'est la ville la plus militarisée de l'Afrique de l'Ouest? Mais do yɔrɔ don sɔrɔdasiw ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali fan tɔw bɛɛ kan Gao. Hali n'a ka di ye i bɛ se k'a fɔ ko sɔrɔdasi min bɛ Gao dugu kɔnɔna na o ka ca ni Afrique de l'Ouest dugu si tɛ yen nɔ min bɛ a bɔ sɔrɔdasi la. Hali n'i y'i sen ta k'a sigi i b'a sigi sɔrɔdasi kan mais i tɛ se ka bɔ ni sakamɛ ye ni dɔ ma i bara kɛ. Wari tɛ se ka k'i bolo i tɛ se ka wari jate kɛnɛ ma. Gao dugu kɔnɔna de la u bɛ mɔgɔ den ta u bɛ taa n'a ye den u b'a f'i ye ko n'i ma na ni nin miliyɔn hakɛ in u t'a d'i ma u bɛ commerçant enlever u bɛ taa n'a ye i bɛ se ka kɛ carré kɔnɔna na dɔrɔn kisɛ bɔra yɔrɔ yɔrɔ i t'a dɔn ou bien dugu de kɔnɔ i bɛ fajiri bɛ se i bɛ marifa cikan mɛn i bɛ ɲininkali kɛ ko marifa sanna tilegan in na essai de bi ka kɛ ne kɔni kabini ala ye ne da ne m'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana bɛ se nin ma marifa ka san tile fɛ su fɛ essai bɛ taa kɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tile mais bi dɔw b'a kɛ mais gouvernement mɔgɔw bɛ to k'u minɛ marifa yɛrɛ kɛra balofɛn ye a kɛra balofɛn de ye ni marifa b'i bolo i bɛ balo i somɔgɔw bɛ balo c'est comme ni mɔgɔ min bɛ taa donso adamadenw kɛra ɲɔgɔn donso de ye Mali ta kɛra o de ye adamaden au lieu k'a ka taa kungo kɔnɔfɛn minɛ cɛw de bɛ yan ni musow sen b'a la dɛ o ni musow de bɛ marifa ta k'o doni ka don dugu kɔnɔna na ka don burusi kɔnɔna na olu fana ka sogow ye olu ɲɔgɔn adamadenw de ye u bɛ taa b'u kan u b'u ka nafolo minɛ mais min ka jugu n'a bɛɛ ye u bɛ don mɔgɔw ka forow la u bɛ foro tiɲɛ o tɛ kɔngɔ de ye ka taa ka foro bɛɛ ta k'a jeli ta ka taa n'a ye u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko hali n'u ye mɔgɔw ka balo suɲɛ ou bien n'u ye mɔgɔw ka wari ta n'u ye balo tiɲɛ u bɛ wari in kɛ ka balo cogo di ça c'est un deux ni marifa b'i bolo n'i ye mɔgɔ faga n'a ye bi sini c'est pas évident que i tɛ faga n'a ye dɛ ça veut dire que nin ko in ye dɔyi de bila bɛɛ ka so da la a ye dɔyi de bila bɛɛ ka so da la i tɛ se ka bɔ dugu la ka taa dugu la i tɛ se ka bɔ dugu la ka taa dugu la. A ye den bila a ye saya bonda bila bɛɛ ka so da la. Justement a ye saya bonda bila bɛɛ ka so da la a ye siranya bila jamana bɛɛ kɔnɔ siranya bi balima damaw bɛ siran ɲɔgɔn ye parce que aw bɛ so kɔnɔ i t'a dɔn i ni min bɛ so kɔnɔna na u bɛ mun na fo don dɔ dɔrɔn bɛ na jɔ i ka so da la ou bien aw bɛ so kɔnɔ dɔ bɛ n'i jɔ e kama k'a fɔ ko nin fɛn in b'i ka so kɔnɔna na n'i ma na n'a ye n b'i faga jɔn y'a dɔn k'a fɔ nin fɛn in ni nafolo in maralen b'i ka so kɔnɔ n'i ka duden tɛ donc bi a sera hali an ka balimaya a ye balimayaw tiɲɛ a ye teriyaw tiɲɛ mais a ye la confiance danaya a y'a bɔ anw maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais a y'a bɔ fana an n'an ka sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire les voisins proches du Mali parce que n bɛ kelen fɔ aw ye nin ko in anw sɔnna ka kɛ siya ko ye an sɔnna ka kɛ siya ko ye o de y'a jugu an sɔnna ka kɛ communauté ko ye ali sigida kɛlɛ ali ye a da tugu a la parce que n'i sera Moti mara la ou bien n'i sera Segu mara la ou bien n'i sera Gao mara la précisément n'i ye Ansongo cercle bɛɛ ta parce que problème yɛrɛ ka ca Ansongo cercle de la n'i sera Menaka cercle la i b'a sɔrɔ conflit communautaire de ka ca yen ou bien politique kɛlɛ de ka ca Gao région kɔnɔ ka sɔrɔ b'i yɛrɛ ma mɔgɔw yɛrɛ ka teli ka ɲɔgɔn faga politique de kama politique kɛlɛ bagan gɛn kɛlɛ ji bɛ min yɔrɔ min o kɛlɛ parce que o yɔrɔ ninnu ji de ka gɛlɛn kosɛbɛ o ni mara yɛrɛ cogoya kiiri de tɛ kɛ ka ɲɛ tuma bɛɛ mɔgɔ kelen minnu bɛ kiiri kɛ kabini du kelen minnu bɛ kiiri la kabini u faw n'u baw tile la don o don olu de bɛ na justice la wari bɛ di kiiri bɛ ɲɛ nin na juge wɛrɛ nana kiiri bɛ a kɛra ko sugu dɔ ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɛ dɔn a la donc c'est gouvernance ko b'a la gouvernance kɛcogo sisan ni nana ni ne ye confiance ko fɔ par exemple n'i ye Gao région ta bi mɔgɔw hakili la ko Gao nord bɛ région sec ça fait ja de bɛ yen nɔ ja tɛ yɔrɔ bɛɛ o n'i ye Menaka région ta kɔw de bɛ yen kɔbaw de bɛ yen nɔ ni ji b'a la bagan bɛ don a la n'i ye Gao région ta n'i ye Ansongo ta
c'est presque le grenier de la région. Donc presque le grenier en songo deviye yoro min be se ka gawo mara balo ka Niger fando balo ka menaka balo ya famu gawo région nana ke yore nafolo de be ñini gawo dugu konana nafolo de be ñini nafolo mi be ñini yoro convoitise bala kana sanu inta kana bon an kuna bi o kera o lieu ka ke here amma kera problème amma ni ta hakata sisa nta kay yoro ye sanu be yoro mina gawo da fe dugula mo wili la dron an ta do jine sanu in borami akera problème an bulu pourquoi chia sugu be de be dugu konana yere la chia sugu be de be taka uni marfa de bina soudanais bina mauritanien bina mogo sugu bebina ça fait ni ne ko ne be ndado akumana akacha mais anga a fo yere sebe la 2012 mi région occupera au gestion de manier halidoni a gestion manier en boulot a manier gouvernement boulot a manier communauté internationale fana boulot pourquoi parce que unana tumame uye mogo gain ou désarmé. Ça veut dire on a dugu bawla yu gendron kula yu gen o marfa bo shura o mu baraka dogoya mais an yere min bien ni an sigi yoro de o yoro nunu an jago yaade do hali ni tasuma be no an bita ka sigi ke parce que an faw be no an baw be no an ga yoro de do anti sega sigi ka fo ko ni ko imbe no kwanti tan somo go laje shiate malila ko demseni kuntin ate shite malila région shite malila ko den kuntin on yere ñininga wo est-ce que mogo be bon mali fan do fe ka fo ki be ta gaw bien Tombouctou ka ta mogo la silamaya sa ka tubla dine min do na Sahel kono na yere ni Tombouctou ni yoro nunu ni gaw région yere ta a population be ye population musulmane à 100% population chrétienne yere ta yere nunu yere do na dugu kono do mi fajiri mogo boro ko ka foru luye ko ni jugu ni kafiri dugu de do ko gawe kafiri dugu de même misri hake mi welila o be misri mugani kelimbo do tora utara mori ufe mais an yere segira kana bamako nan ko ayaw janto de an ye demsenu munu ye no malien den ka chala nam man janto ni nunu genango parce que mogo butlonge de mogo te fanga moti dishida fangana de abse ki mada mais na willi kama dron problème dido kika kumata iko 2012 geleya min nana 2012 o de nyina boli chogo kololo yi ni mbey mais e bolo fere jumene be se ka ta ka se ka kumbe fere min be se ka akumbe o ye malien be ka problème yani am be ka nyeta ka fo tan koron fekele an ka fo mali kele beka mimbe ke ika soda la ikalaje par exemple niye Bamako tabi Bamako dugu yin kono marfa traditionnel mimbidla atelier keme sabani biduru de bien atelier keme sabani biduru o de bien kabini niye uka marfa iba don ka foko marfa de do mimbidla anga numufe sisa niyaye ite aleni marfa min be bo risini shini itu don ka bonya wanda wada ka no ko sobe bi mo go ta don ko cartouche dila usine be Bamako ya mo go ta don de cartouche usine dila ou bien folo akumbe fusil de chasse de la bi avec cartouche de la min be malien bolo bo o problème de gestion tikaka nyama parce que commission nationale frère ni ankere feyno ne ko be commission nationale hali sini ne be bare ko uno commission nationale munun be chakeda min be keleke marfa charlie kama jamana kono ka kele fana ye miye oye mo chama de programme de domi CDA au niveau là ou be président la donia marfa nunu mun be mo bolo ça veut dire abe fo munu male non professionnel abe munu bolo mi mankan ka ta mi mankan ka bare kenai parce que marfa sora si don de kanka barake nay marfa min be se ka di civil ma we chassi marfa no et puis marfa ton nu fana no bi dima il faut que ika enquête de moralité ou que fo yoro jan do bu kam enquête de moralité que fo ka sa enquête de moralité tiba parce que fen chama de ba kono i mankan ka marfa firi anga tele nu normalement o kanka marfa réparer dondi mais bi ube marfa firi u badla
anw ye mi ye centre la kosa ina c'est que ni sora su taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u ka minɛn tiɲɛna kanu les canons la u bɛ o nɛgɛ in de wo bɔ marifa kunkolo marifa ba ninnu fo o de kama u b'a fɔ ko dɔ nana kanow di dɛ an ka mɔgɔ ninnu bɛ se a baara la u b'a dilan fo k'a ɲɛ k'a kɛ kanow ye ka tiire n'a ye mɔgɔw kan donc o problème ni an ma bɔ ka sɔrɔ an ma taa mɔgɔ ka atelier kari an ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka baara d'u ma parce que n'u ye baara d'u ma anw yɛrɛ ko an y'an ka recommandation kɛ ministère de la sécurité parce que sisan u ye commission in u y'a bɔ président kɛrɛfɛ alors que normalement sigiyɔrɔ de ye président kɛrɛfɛla ye bari ministère 23 o de b'a la o ni société civile minnu bɛ baara k'a kan o mɔgɔ 5 donc a bɛ président de kɛrɛfɛ directement c'est le président qui est informé sisan u y'a jigi ka na ministre de la sécurité fɛ donc dɔ bɛ bɔ a barika la o marifa ninnu normalement an kun ko comme nin baara kɛ ninnu bɛ se baara la kosɛbɛ u ka négocier directement sous région sɔrasiw fɛ u ka ninnu bila u ka atelier la u b'u sara Mali fana c'est des contrats Mali fana gouvernement bi fɛn sɔrɔ o ka fisa u k'u to yen tan u bɛ marifa feere denmisɛnninw ma et puis minnu donna nin ko in na ko jihadisme parce que ne kɔni ali bɛ jihadisme bɔ dɔn silamɛya kunfɛ min tɛ nin si ye dɛ parce que mɔgɔ t'a silamɛ faga ko ye jihadisme kɛlɛ a fanba min b'a jukɔrɔ o ye trafic de drogue ye an ka sɔn a ma an ka sɔn a ma kosɛbɛ o ye trafic de drogue ye o ni an ka denmisɛnninw caman bɛ yen u tɛ baara la fantanya bɛ jamana kɔnɔ u bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ joona ka taa n'u ye o ye denmisɛnninw minnu wolola duw kɔnɔ mɔgɔw hali tɛgɛw tɛ kelen ye sɔrɔ cogoya ka gɛlɛn u bolo u b'u nɛgɛn k'a fɔ aw bɛ taa aw bɛ na kɛlɛ kɛ an nɔfɛ silamɛya kama ou bien aw bɛ na an nɔfɛ ka taa nin baara in kɛ an bɛ t'o k'aw sara bɛ kɛ kalo 1 kalo 2 sabanan n'i ko k'u k'i sara u b'i faga donc a kɔlɔlɔ kɔni fanba ye musow de ta ye a kɔlɔlɔ fanba ye musow ta ye parce que i tɛ se k'i den kɛ ni wolo f'a ka san 20 parce que en réalité u bɛ minnu ta c'est entre 12 21 na ça veut dire san 12 ka taa san 21 généralement u b'ulu de nɛgɛn ka taa n'o ye ni muso min ye den sɔrɔ min san 21 b'a bolo est ce que hali n'i ye den sɔrɔ tuguni o bɛ kɛ maa ye k'i sɔrɔ adamadenya la k'i ta donc a problème de ye nin ye et surtout togoda musow o ni minnu bɛ sugu kɔnɔna na o ni carré kɔnɔna na o kan bɛ dahirimɛ ɲini e bɛ dahirimɛ ɲini na dahirimɛ belebeleba o ye den min sɔrɔ n'a fɔra k'u da don jamana ko kuma na u b'u ban an fana min filɛ nin ye min taara école la comme parce que n'i bɛ ɲa t'a fɔ i ka ɲa cɛlakaw t'a fɔ dɛ an fana min ko an taara école la ni ala ye an garisɛgɛ an ka don ONG ninnu na mɔgɔw bɛ dɔrɔmɛ 2 ni min sɔrɔ u t'a fɛ u ni mɔgɔ si k'a tila ne ma jamana ye min ye sera ka kɛlɛ nin kɛlɛ sugu ninnu ban ka sɔrɔ communauté à la base c'est moi don a la ne m'a ye fɔlɔ il faut que Mali muso femme leader Mali muso leaderu k'a dɔn k'a fɔ ka don salle kɔnɔna na ka réunion kɛ ka perdem tila aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ Mali kɛlɛ ban dɛ et puis après minnu nana k'u nana anw dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko ça ne se passe pas comme ça u ka muso mɔgɔw to yen u ka jigi burusu kɔnɔnaw na u ka don sugu la u ka taa kuma pour que muso minnu sigilen bɛ sugu kɔnɔna na minnu b'u ka furufuruw feere u k'a dɔn k'a fɔ k'u denw n'u ko k'u taara faransi ali tunkara ninnu somɔgɔw n'u ko k'u taara faransi u k'a dɔn ko faransi tɛ yen dɛ u taara yan fɛ de parce que wariba bɛ yen nɔ i tɛ min sɔrɔ faransi ne yɛrɛ bɛnna ni muso ye min ko sisan kɔni alhamdulilayi k'a den bi kɔrɔn fɛ a bɛ baara la ne ko n bɛ yɛlɛ ne dimina ne ko a ma i den bi baara la parce que a bɛ ka taa mɔgɔw faga ka n'o wari di e ma mais ne fana y'a dɔn fana k'a fɔ ko ni kuma na a bi bɛn parce que bi filɛ nin e ye ne bila bamanankan fɔ la ne de donna nin kuma in na dɔrɔn k'o fɛngɛ ne donna suguni kura la ne ko n bɛ jɛgɛ san ne voix ye ne trahi ne kumakan ye ne trahi ne kuma dɔrɔn muso dɔ ye ne lajɛ a ko madamu an ye i ka kumakan mɛn radio la koyi an bɛɛ hakili wulila an y'an denw wele an bɛɛ denw taara fɛngɛ k'a lajɛ n'u bɛ yɔrɔ min na tu vois non parce que an sera yɔrɔ dɔ la ni an dɛsɛra yan nɔ an sera RFI ni fɛn ninnu na ka kuma mɔgɔ fɔlɔ minnu nana u denw yaala k'u ɲini kɔrɔn fɛ o ye Camerounais ye
o ye Camerounais ye kɔsa in na Béninois de bɛ na u b'u denw minɛ anw fɛ a ma mɛn yɛrɛ ne ye Mauritanien dɔw ye u ko k'u den k'a kun taara Faransi kalan na u taara den sɔrɔ fo an ka Mondoro fanfɛla a banana de ninnu ni mɔgɔ banana ka se yɔrɔ dɔ la i tɛ fɛn ɲɛ u ye quoi u y'a to yiri kɔrɔ ka taa n'u yɛrɛ u y'a ta ka taa n'a ye Nouakchott k'a furakɛ a tunu n'a fa la tuguni comprendre donc musow k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye u ka fɛn ni den taara bɔr'i bolo ka sɔrɔ i tɛna den wolo tuguni hali ni ye den wolo ni den kɔrɔbayara yani den dɔ in ka kɛ maa ye o b'a sɔrɔ a gɛlɛyara dɛ Fatumata Mayiga o faamuyara an b'a lamɛnbaa n'an filɛlibagaw bɛɛ la dɔnniya k'a fɔ ko ni sigikafɔba in a labɛnna studio tamani ani projet tiɲɛni maya ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la Ali Tunkara i bɔra ka Fatumata Mayiga lamɛn a y'a da tɛnku sisan nɔ basigibaliya kɔlɔlɔw la jamana kɔnɔna la e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka ta teliya la walasa bɛn ni keleya ka se ka sabati jamana kɔnɔ fɛrɛw ka ca sabu n'i ye yɔrɔ kofɔlen ninnu lajɛ a kɛra Gawo kɔnɔla ye o ka taa Sɔngɔ ni Mɛnaka ninnu fo ka taa se Tɔnbukutu ni Mopti ni Segu fan dɔw ma yɔrɔ si ni yɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ kelen ye fo an k'o faamu fɔlɔ an ka fɛɛrɛw la sabu n'i ye kabini Perezida Ɲama Ibrahima Bubakari Keyita ka fɛɛrɛw a fɔ min ma ko mesure de compensation enfin jamana ye fɛɛrɛ min ta ka se ka lakana sabati sigida kofɔlen ninnu na i b'a sɔrɔ o fɛɛrɛ ninnu caman bɛ yen u ye fɛɛrɛ kelen de ta ka kunda bɛɛ kan sabu banaw dun tɛ kelen ye nka yanni i ka f'i bɛ nin bana in furakɛ ka kan fɔlɔ i ka sababubaw dɔn n'i bɛ ɲɔnɔ i ka dɔn ɲɔnɔ sababubaw ye jumɛn ye n'a sɔrɔ fɔrɔko ni baganko don f'i ko dɔn fɔlɔ n'i bɛ bon ni i ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ bɛ sigi yɛrɛ taabolo la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la bɔkɔrɔ don u man ca olu bɛ u b'a fɛ k'u ka mara walima u ka ye cogo boli jama fanba kan o cogo kelen fana n'i taara Mɛnaka kɔnɔna la kuma bɛɛ i b'a mɛn ko taga wulikajɔw bɛ yen nka n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw de kelen bɛ kɛrɛfɛdenw ye k'a sɔrɔ olu de ka ca jama la o b'a yira k'a fɔ ko i tɛ se k'a fɔ i bɛ fɛɛrɛ ta fɛɛrɛ min bɛ fan bɛɛ a bɛ se ka fan bɛɛ lase i b'a lajɛ de fo ma nasarakan na o ka par cas n'i bɛ ɲɔnɔ ni ɲɔnɔkaw bɛ sigi ka fɔ kɛ gɛrɛntɛ nana cogo min kɔ dɔn hali n'a sɔrɔ a sababu dɔw fɔli bɛ maaw ni tɔɔrɔ sabu n'i y'an ka sigida kofɔlen ninnu ta maaw bɛ siga ɲɔgɔnna ba de bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o misaliya surun ye mun ye i bɛ taa nin yɔrɔ kofɔlen na n'i ye dɔgɔnɔw ɲininka sisan misaliya la o hakilila jumɛn ye fulaw kan fo mɔgɔw ka sɔn k'olu fɔ i ye fulaw fana ɲininka o hakilila jumɛn ye dɔgɔnɔw kan n'i ye nin fan fila lamɛn i b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko in bɛ tɛ baganko ni fɔrɔko ye maaw nin sigida fila maaw kabini lawale bɛ ɲɔgɔn kan Madame Mayiga da sarama nka sigi min don sigi kelen bɛ siga de kɔnɔna la o cogo kelen fana n'i taara Mɛnaka ni Gawo fan dɔw la i b'a ye k'a fɔ ko jamana b'a fɔ ko bɛɛ ka bɛn mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma o sanga kelen kɔnɔna la a fɔ min ma ko maa jɛman don olu n'u ka marifa bɛ yaala foyi tɛ k'u la maa finman dɔw bɛ n'olu ye marifa ta yɔrɔ kelen na jamana b'u minɛ k'u ɲangi i tɛ se k'a fɔ i bɛ bana furakɛ ka sɔrɔ i ma jamanadenw bɛɛ kɛ kelen ye n'i ye jɛnɛ mara fana ta dɔw bɛ yaala n'u ka marifa ye k'olu ye donsow ye mɔgɔw b'u ye k'u to yen o sanga kelen kɔnɔna fana la fula walima minnu fula bɔlen don ni marifa yɛlɛ bolo olu bɛ mina olu ye fɛnw ye n'an m'an sigi k'olu fɔ dɛ an ye fɛɛrɛ ta cogo cogo an kana n'an ka marifaw san irisi jamana bolo dɛ diɲɛ tɔnba bɛ yan kabini san 2013 fo bi a ma se ka jamanadenw wasa Mali fɛɛrɛw caman sigilen bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ni nkalon ni musalaha de kan n'i y'a fɔ ko n bɛ mɔgɔw yɛrɛ lamɛn yan kuma dɔw dɔgɔnɔw ka ɲɛmɔgɔ ni fulaw ka ɲɛmɔgɔ hali sini n'i ye kuma dɔw b'a fɔ dɔgɔnɔw ni fulaw foyi t'u ɲɔgɔn cɛ bon ni jamana suguya fɛɛrɛw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ni ala cɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko sigi man ɲi bi u ni ɲɔgɔn cɛ o cogo kelen fana n'i ye kɔrɔbɔrɔw ɲininka an kɔni ni tamasɛkiw ni arabu walayi foyi t'an cɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ni ala cɛ u b'a dɔn u bɛ ka fu fɔ bon je crois que il est extrêmement important an ka sigi kɔnɔna la ni ala ye jamana kalifa ma a ka kan i ka maaw hakilila sigi nka hakilila sigi kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i bɛ tiɲɛ ye k'i ɲɛ tugu a kan
an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi hali bi marifa bila min kuma bɛ senna olu ye fɛɛrɛ ɲumanw ye n'o ye DDR ye nka a bɛ ka taa cogo min na maa murutilenw bɛ yen minnu kun ko b'a fɛ ka bɔ jamanadenya la ni maa minnu kɛlɛ kɛ diinɛ la fasali kama n'i y'olu ka tɔnkulu dɔw ta ka tila ka maramakulu dɔw fana ka tɔnw ta fɛn bɛ ka kɛ cogo min i b'a ye k'a fɔ kabini n'o tiɲɛ t'a la sabu fan dɔ bɛ ka jamana bɛ ka sinsin fan dɔw kan ka sɔrɔ jama fanba bɛ olu kelen bɛ kɛrɛfɛden i ye fɛɛrɛ ta o kɔnɔna la a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi de i bolo kanpo ninnu ka tɔn bɛ mali fan bɛɛ bi kɛrɛnkɛrɛnya la ka taa segu ma fo ka taa se kidali ma fangaba b'u la jamana tɔgɔ la ka se ka bɛn ni kɛlɛya sabati nka i b'a ye baara ɲɔgɔnya bɛ ka kɛ siga kan fɛɛrɛ minnu bɛ ka tɛgɛ jamana fɛ a fɛɛrɛ ninnu caman bɛ u jamala min ka tiɲɛ fɔ sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ i dun ye ko i ye marifa san cogo cogo i ye a fɔ min ma ko développement baaraw ɲɛtaga walew i y'olu boloda cogo cogo ni a jɔsen tɛ tiɲɛ ye n'a ma kɛ fɛnw ka jamanadenw ka ŋunankan ye mɛn yɛrɛ yɛrɛ a caman bɛ a bɛ kɛ kangaji de ni fiɲɛ wulila dɔrɔn a b'a bɛɛ cɛ ka taa o la mɔgɔw b'a fɔ ko jamana tɛ ka foyi kɛ jamana bɛ ka seko bɛɛ kɛ nka seko in bɛ ka kɛ ngalon de kan jamana fana kalifalen bɛ mɔgɔ minnu ma nin sigida kofɔlen ninnu na a caman bɛ u tɛ ka jamana kunkɔrɔ ta ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na n'i ye Gawo ta waati tɛmɛnlenw na jamana tun ye juge dɔ sigi yen kɔsa in na ni juge ka falen Gawo ga bɛɛ tare la mɔgɔ mako b'o mɔgɔ suguyaw de la a tilennen kun don a ye surasiw yɛrɛ ɲangi a ye tɔn minnu tun bɛ tɔn marifatigi korow n'o ye sema mɔgɔw ye fo ka taa se plateforme mɔgɔw ma a y'olu bɛɛ ɲangi ka se jamanaden wɛrɛw ma bɛɛ tun bɛ siran ɲɛ sabu a tun bɛ tiɲɛ de kan mufti mara fana la mɔgɔw mako b'o de la a ka kan bi jamana k'a fɔ ko a ye dɔgɔkun kelen ta k'o kɛ bɛn ni kɛlɛya walew ni a kumakanw ye nka olu bɛ se ka lawaleya cogo min ani ka se ka nɔ bila jamanadenw ka ɲɛnamaya la an'u ka sigidaw la a tɛ se ka kɛ cogo si la fɛn ka kɛ tiɲɛ de kan o tiɲɛ de la tiɲɛni yɛrɛ la bi n'an ma siran kuma ɲa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fɛn caman b'a jɛ Ali Tunkara ka fɔ la fɛɛrɛ min bɛ se ka ta ka basigibaliya kunbɛn a tɛ se ka kɛ bakurubaya la bari jamanaw tɛ kelen ye gɛlɛyaw tɛ kelen fo a bɛɛ ka ta kelen-kelenya la Ali Kanpo e hakilina ye mun ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta walasa basigi ka se ka sabati Mali cɛmancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti marabolo kɔnɔna la ayiwa tabarakallah ani ce ɲininkali diyara n ye anw fɛ Moti yan an ka gouverneur a tɔgɔ ye colonel major Abbas Dambele a ye gafe bɔ a bɛ wele charte communautaire inclusive pour la paix, la sécurité et le développement dans la région de Mopti o ye papier min ye min sinsinbere bi min kan o ye lakana je crois que le confrère Ali a déjà parlé avec madame. Deuxième point, oui, le dialogue intercommunautaire. Wajibi don minnu bɛ kɛlɛ la bɛnbaliya minnu cɛ an ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ kuma ɲɔgɔnya ni a bi sinsin charge inclusive pour la paix an minnu ye équipe région d'appui à la réconciliation avec a bɛ fɔ min ma ko les CCR les comités communaux de réconciliation an ye jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ walasa mɔgɔw ka sigi ka kuma ɲɔgɔn ye ka baara bila kɛlɛ bila ka marifa bila ka ɲɔgɔn minɛ sécurité ni min ye lakana ye ça c'est important a bɛ wele ma ko pacification ni sécurité mana yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw tɛ sigi mɔgɔ hakili sigi mɔgɔ tɛna to yen donc wajibi o ye troisième pilier o de ye a jɔnsen sabanan o ye action ɲalatama pour humanitaire wajibi dɔ ni mɔgɔw bɛ degun na mɔgɔw y'u ka yɔrɔ bila gɛlɛya b'u la sɛgɛn b'u la baloko gɛlɛya b'u la wajibi don an ka fɛɛrɛ kɛ an ni an sigiɲɔgɔnw minnu ye MINUSMA ye minnu ye OCHA ye minnu ye World Vision ye a n'a ɲɔgɔn min fɔra min tɔgɔ ma fɔ o bɛɛ kan k'i fara ɲɔgɔn kan walasa baara in bɛ se ka minnu bolila minnu taara k'u ka yɔrɔ bila lakanayaso kama donc ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka balo cogo min na kalan bɛ se ka d'u ma cogo min na ji bɛ se ka d'u ma cogo min na basigi bɛ se ka d'u ma même des actions psychologiques pédagogiques pour que k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw don ma fili kɛ donc o bɛɛ de b'a la donc n'an bɔra o yɔrɔ la wajibi don marifatigiw minnu bɛ je crois que n tɔgɔma y'a kuma fɔ min ye DDR ye an fɛ Moti yan ko DDR accéléré
ani Gawuta kelen tɛ min kɔni ye tiɲɛ yan yɔrɔ la fo a ka kɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ yan malifatigiw i n'a fɔ Fulakunda i n'a fɔ Dɔgɔnɔkunda i n'a fɔ Bamanakunda i n'a fɔ Bozokunda minnu yɛrɛ b'a la réellement mais o tɛ ka mɔgɔw ta ka bɔ Bamako wala ka mɔgɔw ta bɔ Gawo k'olu bɛ don DDR la en réalité o ye yɔrɔ min ye o kan ka corriger ka a bɛn minnu bi yan ni o kɛra a bɛ caman bɔ fitina na madame y'a fɔ a ka kuma na la bonne gouvernance a hakilila kɔni o yɛrɛ y'a jɔn c'est dit vraiment il faut que administration justice o école o santé o an bɛɛ k'an cɛsiri bonne gouvernance ni an bɛ la baara min kama an ka o baara kɛ ka ɲɛ jamana ka dɔn ko Mali ye bɛɛ lajɛlen ta ye bon n'o tɛ a tɛ se ka ɲɛ mais ne ye minnu fɔ nin ye o bi bɛɛ bi an ka gafe in kɔnɔ ne ye charte min fɔ nin ye ni gouverneur y'a sigi ani réunion bɛ kɛ don o don a kan minnu nana an dɛmɛ partenaire au développement minnu nana ONG tɔn sugu bɛ kɛ k'a f'u ye nin gɛlɛya bɛ yen nin gɛlɛya bɛ yen an b'a kɛ cogo di an b'a dɔn cogo di. Ali Kanko an tɔ tɛ tɛmɛ miniti 5 kan yan'an ka ni émission in kun ka cɛ ɲininkali laban ka tengu aw kelen-kelenna bɛɛ la an bɛ fɔlɔ e la yali ni lahalaya ninnu bɛɛ ni basigi ka se ka sabati an ka gouvernement de transition bɛ se ka waleya ninnu bɛɛ la sabati yan'u ka mandat kuncɛli cɛ wa an b'a daminɛ e la. Ayiwa alhamdulillah o y'a daminɛ parce que i y'a dɔn an fɛ yan bonya bi yan bonya min bi yan o de dugutigila ye n'an y'o bonya les autorités coutumières traditionnelles ani religieuses n'u y'o bila n'an y'o dɛmɛ an y'o don da la e ka Burkina lajɛ les chefs coutumiers respectés an fɛ dugutigi bɛ jɔnni wele u bɛ taa ye sisan u ye valeur min b'o la o bɛ kɛ sababu ye olu yɛrɛ bɛ u bi ɲɛga u yɛrɛ la u b'a dɔn ko Mali mɔgɔ b'u la an yɛrɛ mɔgɔ b'u la an ye commission minnu sigi pour la réconciliation olu yɛrɛ kɛ moyen sɔrɔ ka baara kɛ an min bi yan n'u ye équipe régionale n'an yɛrɛ moyen dɔ sɔrɔ ka fara ninnu bɛɛ kan inchallah kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ONG minnu b'a la u bɛ baara kɛ an bɛɛ bɛ baara kɛ ni Ala sɔnna an minnu ye presse ye k'a fɔ jama ye a ye fitina bila k'a fɔ jama ye a ye kɛlɛ dabila n'an y'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna alhamdulilayi an bɛ ɲɛta sɔrɔ Mali bɛ se ka lafiya sɔrɔ région bɛ se ka lafiya sɔrɔ n bɛ se k'o de fɔ ka kɛ 5 minutes merci madame. K'a sɔrɔ danayabaliya bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yali gouvernement de transition bɛ se ka bɛn ni keleya sabati jamana ni ɲɔgɔn cɛ kan to ni lahalaya kɔnɔna la wa Dr Ali Tunkara. Tiɲɛ don u bɛ ka mɛn kɛ bi u bɛ k'u se ko kɛ nka ni maa mɛn ko camancɛ mara na se ka dan siri ni gɛrɛntew da la fɛn fila don sabu fɛn fɔlɔ i b'a sɔrɔ i tɛ gɛrɛnte ninnu kalama walima filanan i b'a kalama nka i bɛ ka fufu jama ye u b'u se ko kɛ nka fɛn min don an tɛ ka mɔgɔw ja wuli teliyalen san 10 ko de n'a sumana donna a bɛ taa fo san 20 na mɔgɔw k'u sigi n'o ye ni maa min na ni a nɛn du kɔrɔ a kɛra finitigi o a kɛra politiki mɔgɔ o a bɛ ka fufu jama ye nka kanpo da sera ma nin fɛn ne kɔni ka ye cogo la kuma jɔyɔrɔ ka dɔgɔ la maliyɛnw mago bɛ min na bi fo ka taa se Mamour Kilew ni minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la o ye kɛwale de ye misaliya la sisan n'i tagara dɔgɔtɔrɔso la i k'a dɔn ko nafa bɛ jamana la jamana min dɔgɔtɔrɔw bolo banabagatɔ ye jago kunde jamana min finitigiw bolo hali Bamako bolonw da la n'i taara i jɔ polisiw bɛ lahala min kɛ mɔgɔw la o jamana tɛ se ka to ni mara ko jugu kɔnɔna la ko jamanadenw ka jamana kunu o de la f'a ka faamu k'a fɔ ko i ye kɛlɛkɛminɛnw san cogo cogo a fɛn ma ko l'utilité sociale de l'État ni maa ye hadamaden ko fa ka bɛ a ka mara bɛ yɔrɔ min kan ni yɛrɛ ka hali sigira mɔgɔw b'a f'i ye k'a fɔ ko patron an tɛ tiɲɛ f'i ye burusukɔnɔmɔgɔw ninnu olu ye terroriste ye ninnu ka fisa ka tɛmɛ aw ka jamana bɔngaw kan o kɔrɔ k'a fɔ ko jamana ma jeni yɔrɔ fin a kalifala maa minnu ma bi cɛ ni muso minnu ma caman bɛ yen o m'u ka kalifa timɛ. Fatumata Mayiga ɲininkali laban bɛ e bolo Ali Tunkara bɔra k'a fɔ sisan ka se ka bɔ ni lahalaya in kɔnɔna la san 5 fo san 20 ɲɔgɔnna kan o de kɔnɔ mais ka bɔ a la teliya la a kan ka daminɛ mun na. Ka bɔ a la teliya ne bɛ Ali fila bɛɛ fɔ Ali Moti ni Ali Tunkara ne b'u bɛɛ fɔ sa ka bɔ a la teliya la o ye an kana mɔgɔw sugandi ani minnu bɛ kuma. O ye gouvernement bɛɛ kɛ erreur ye ni ministre min nana ou bien ni faama min nana ale yɛrɛ b'a lajɛ jama cɛra ale ni min bɛ kuma
o b'a sɔrɔ o tigi an ka ministre kɔrɔ dɔ de ko yan ne hakili b'a la Alpha Tile la ko aw bɛ karisaw wele ka sɔrɔ misiri dɛbɛn bɛ kuru yɔrɔ min u tɛ i bɛ jɔ mɔgɔ min na wolomali kana k'a parce que ni wolomali ma k'a la ni bɛɛ da donna kuma na bɛɛ bɔra a kalama bɛɛ bɛ dɔ fɔ a la Moti Boni siège min kɛra kabini mois de mai ka se sisan ma an kumana fɔ an sɛgɛnna o ne yɛrɛ hakili b'a la ne ye papier ta ka taa ministère de la réconciliation na n k'u ma u ka sabali a bɛɛ tɛ se ka kɛ Bamakɔ n ko mɔgɔ dɔw bɛ yan nɔ min bɛ kuma hali n'i ye Boni ta carte kan k'a yiru la u t'a dɔn hali ni fana u t'o dɔn u tɛ se k'u sigi yan nɔ u k'a fɔ ye k'u ka proposition ka Fatumata Mayiga wagati sera nin de bɛ an ka sigikafɔba kuncɛ i ka kumakan nin ka sunkateli man kan tɛ ka kɛ an bɛɛ ka kan jamana in lahalaya kow la aw bɛɛ ni ci aw ka lamɛnni na ka filɛli la ka se ka kuma an ka bi sigikafɔba kan n'o ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka taa bɛn ni keleya ka se ka sabati jamana kɔnɔna la maa saba de tun b'an bolo kɔrɔ yɔrɔ maa welelen fɔlɔ tun ye Dr Ali Tunkara ye maa filanan tun ye Fatumata Mayiga ye maa sabanan tun ye o tun bɛ nɛgɛjuru sira fɛ an bolo Ali Kampo an yɛrɛ fɛ yan nɔ technique la Salim Jwara ni Seydou Ndaw tun bɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni sigikafɔba labɛnna studio Tamani ani projet bɛ wele tiɲɛ ni maaya olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnli la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigikafɔba.